أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أزكس يت ترقی یافتہ زمانس منٛز ییٚلہِ أسۍ پانس أنٛدۍ پٔکۍ نظر تراوان چھِ باقین قومن ملتن کُن کُلہُم تقریٖبن اکثر یِمو منٛزٕ یِمو چھُ یتھ دُنیاہس منٛز علم ٹیکنالوجی نظام سُہ کانٛہہ تہِ نظام ٲسِن اتھ منٛز واریاہ ترقی کٔرمٕژ تہٕ دعوا چھُ یہِ کہِ یِم مغزِ مُتفکر چھِ یِم سونٛچن وٲلۍ چھِ یِم عٲلِم چھِ یِمو ہسا چھُ پنُن علم وقف کوٚرمُت انسٲنیت خٲطرٕ تہٕ یِم ہسا چھِ ہمیشہِ آسان اتھ فکرِ منٛز کہِ اگر کانٛہہ چیٖز یتھ دُنیاہس منٛز کُنہِ تہِ رنگہٕ وجوٗد آسہِ تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ترقی انسان سٕنٛز رُکہِ یِم ہسا چھِ یا تتھ بدلاوان یا چھِ تمہِ کھۄتہٕ بہتر نظام تتھ دِوان مُتبٲدِل نظام دِوان تہٕ سُہ نظام یُس بٲعث چھُ بنان کہِ یہِ پیش رفت یہِ ترقی انسان سٕنٛز چھِ یہِ ونو نہٕ ختم چھِ گژھان بلکہِ تمِچ یۄس سُرعت چھِ سۄ چھِ کم گژھان تمہِ خٲطرٕ چھِ یِم چارٕ ژھانڈان تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ بالکُل اکھ حقیٖقت اکھ کہِ انسان علمہٕ لحاظہٕ فکرِ لحاظہٕ ترقی لحاظہٕ یتھ مقامس پٮ۪ٹھ آز چھُ وُنیُک تانۍ اوس نہٕ یہِ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ ینہٕ پٮ۪ٹھ انسان یتھ دُنیاہس منٛز خلق گوٚو سوزنہٕ آو یا مثلاً لسُن بسُن لوگُن تہٕ سُہ لسُن بسُن یتھ أسۍ ونان چھِ أکِس نظامس تحت أکِس تمدُنس تحت وُنیُک تانۍ ٲس نہٕ یِژھ ترقی انسانن وٕچھمٕژ زانٛہہ ییٚلہِ أسۍ یہِ ترقی وٕچھان چھِ کوٗشش چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ قوم یُس پتھ آسہِ سُہ چھُ یژھان امہِ ترقی ہُنٛد اکھ حصہٕ بنُن یا یہِ نُسخہٕ پننِس قومس منٛز اجرا کرُن تاکہِ سون قوم تہِ واتہِ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ یتھ مقامس پٮ۪ٹھ باقٕے قوم چھِ تہٕ یِم اقوام یِم برونٛٹھ چھِ پٔکمٕتۍ ترقی چھکھ کٔرمٕژ یِم چھِ باقین خٲطرٕ نُسخہٕ بناوان چوٗنٛکہِ مارکیٹ چھُکھ یَلہٕ ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِکھ واریاہ یۄس یِمن ترقی چھِ یۄس یِمن سُرعت امہِ ترقی ہٕنٛز چھِ یِم امہِ نِش پتھ چھِ تِم چھِ کوٗشش کران کہِ أسۍ رٹہو یہِ نُسخہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِمو ییٖژ ترقی کٔر أسۍ تہِ اپناوہو أسۍ تہِ واتہو اتھ بعضی چھِ یہِ نُسخہٕ دِوان پننہِ کھۄتہٕ پتھ کھور یِم آسان چھِ قوم
मगर तथ मन कंजूसी करान तो तिमन हदफ यह आसान कि अगर यह पन्ने तरक्की हुंद नुस्ख बे कौमस दिमो यह गस हमेशा अस निश 10 कदम पथी रोजन अस बराबर गस नहीं गसन कि जबीर असद कि अस ब्रोंठ गस यह गस न तो कोशिश करान कि यह वनान यम सखी अस हसा पयाम्बर अमि नए तमद्दुनिक नए फिक्र हिंद मुरविज तो अस हसा यह फिक्र दिवान मगर यह तुह पन कम इस्तेदाद यह तुह पन नाकाबिलियत कि तुह छू न अस तान वातान कहें येल कि सुई नुस्ख मसलन वनो तिमै किताब सै फिक्र तिमनी उलमान हिज किताब या सह कौम यछान अत तरक्की हंदिस मुसाबिकस मज वसन तिमै पारान पे दपान वो सा अस कोर यमुई किताबो यमुई इल्मो यमे फिक्र सत नम तरक्की हंद बड़ बड़ कुल फतह तो चूंकि तुह छो न तीचा लियाकत तुह छो न तीचा इस्तेदाद तुह छो रोजान यम किताब पढ़ित ते पथ मगर इंसाफन येल अस वुछान यह दुनिया यमो तकसीम कोरमुत कुल दुनिया यमो तकसीम कोरमुत अख सह युस पीशरफ्त तरक्की याफ्त यथ वन हसा डेवलप्ड कंट्रीज यम प्रथ लिहाज बेहतर ब्याख तिम यम दर हाल तरक्की वन हसा डेवलपिंग कंट्रीज यम मेहनत व मशक्कत करान हुमन कुन नजर थयित कि अस कर वातो अथ मकामस ब्याख अख तबका तिम रेस मज कुन येल तिमन पे नजर त्रावान पत तिमन कौमन पे मुताला करान वुचान ना यम कौम वारियाह असल यानी खुदा रचन नाकाबिल इस्तेदाद छक न सो कुव्वत छक न हेकान ना सोरे कह मगर यम हमेशा थवन पथ यम हसा गई थर्ड वर्ल्ड या यम गई तिम कौम यम न तरक्की यसान करन कह पत यमन कौमन पे मुताला वताला वुचान ना नुस्ख अत तरक्की हुंद वुचान न तशवीका यमन वुचान बल्कि यम बनमत आजमाइशगाह या यमन निछक तिम सारे वत निमच यम सम तरक्की हंदिस अत वत पे गामजन गसान क्याज अगर यह कौम बेदार गो अगर यह कौम तरक्की कुन लोग अत मन तिम चीज कि मुमकिन यम वनकस इद्दिआ करान हसा सारियों खत ब्रोट दुनिया मरऊन मिन्नत सोन कि तिमन नुस्ख दिवान तरक्की हिंद अगर इंसान वनकस जिंदगी करान बेहतर जिंदगी करान सह सान मिन्नत अमिस इंसानस पे यम दो रात मेहनत कर अमिस ब्रोट कन त्रावान अम्मा यम कौम पथ कुन थयिक तिमन मन छना इस्तेदाद न खूब तेल क्या तिमन मन तिम नुस्ख यवान थावन कि युथ न यम जा बेदार गसान युथ न यम जा अत सोचन कि अस मा ओस जा ब्रोट पकुन अस मा ओस हालत पन बदलावन अस मा ओस ब्रोट कुन यम जाय यमन यम वातमत अस त मा ओस ओकुन वातुन असलन यह फिक्री गस मगर मसल अख चीज ये सीतिस कालस अकल बशर काम कर तीस कालस तर अस फिक्र कि क्या पथ मसलन दिमो हज मिसाल वंद आव गोडनिची मुश्किल सान मज सह चीज वंदस मज सारी खुद ज्यादा जरूरत सारी खुद ज्यादा वंदस मज क्या यह सह इलाक हेको न मसलन बेहमो नमाज पर्ने बेहमो दुआ करने बेहमो खत्म करने कि दपो खुदायस परवरदिगारा चम त्रावे तूर चम त्रावे शीन चम कर ना यह मनतक तुथ यह जोग्राफी तुथ ये यम चीज यम हेकन ये बदलित वह क्या पन पान तुथ सेफ थवन कि यह मौसमी हालात यम गस जरर वातनावन कहीं यम फर्स्ट वर्ल्डन यम तरक्की याफ्त तिमन मज इलाक यी अत बल्कि यम खुद बदतर बाजी इलाक तिमन मज अगर तुम तुत आब नबर कड़ू पत छक्यू सह हवास मज लगान तथी अस तिस हालत गसान
کینٛہہ مثلاً -47 48 50 یُتھُے چھُ گژھان مگر تِم چھِ تَتہِ زِندٕ روزان اَصٕل پٲٹھۍ چھِ زِندگی کَران ترقی تہِ چھِ کَران کیٛازِ تِمَن یِم اَمہِ موسم خٲطرٕ ضروٗریات چھِ تِم چھِ تِمَن فراہم سٲری أسۍ یِم وۄنۍ پَتھ کھورِ علاقٕکۍ چھِ اَسہِ چھِ یِوان گۄڈٕنٮ۪تھ تِمَے چیٖز نِنہٕ یِم اَسہِ اَتھ وقتَس منٛز ضروٗرت چھِ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھِ گژھان زِندگی چھِ مفلوٗج گژھان کارٕبٲرۍ چھُ مثلاً یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَرو وَندٕ چھُ نیٚبرٕ کِنۍ چھُ تۭر بعضی کار چھِ اِنسان تِم ہیٚکہِ آرام سان پنٛنہِ گَرِ کٔرِتھ یا کُنہِ کارخانَس منٛز کٔرِتھ واریاہ جایہِ چھِ تِم مگر اَتھ گٔژھ آسٕنۍ أمِس اِمکانات تِم اِمکانات یِم تہِ أمِس دِنۍ گرمٲیشی ہِنٛز مثلاً چھُس بہٕ مِثال عرض کَران ییٚتنَس یہِ پَتہٕ محسوٗس کَرِ ہا کہِ مےٚ چھُنہٕ نیٚبرِم تۭر اَثر کَران کینٛہہ بہٕ روزٕ کٲم کَران تِم چھِ بَناوان ہُہ دُنیا اَسہِ چھُ ترٛاوان برونٛٹھ کَنہِ یِم چھِنہٕ پھۄکو سۭتۍ پَکان یِمَن گژھِ آسٕنۍ اِلیکٹِرٛسِٹی بِجلی ییٚلہِ بِجلی ٲس نہٕ تُہۍ پَتہٕ ہیٖٹَر لٲگۍتو تُہۍ پَتہٕ کیٛاہ تہِ لٲگۍتو تۄہہِ چھو دیٖدارا اَمیُک کَرُن پَنُن پان کَرُن وٕچھُن کَمہِ سۭتۍ اَمہِ کہِ دیٖدارٕ سۭتۍ چَلہِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ یُس اَسہِ حرکت دی ہا سُے چھُ اَسہِ نِش یِوان نِنہٕ اَسہِ تہِ چھِ واریاہ لَٹہِ پنٛنِس دٮ۪ماغَس منٛز یہِ تہِ یِوان کہِ بِلاخرے اَسہِ کیٛاہ گوٚو یہِ وَندٕ آو 2 گٲنٛٹہٕ روزِ وۄنۍ پاوَر 2 گٲنٛٹہٕ نیرِ اَسے چھِ نۄمَے وَنان یِم اَسہِ یِم فیسَلٹی دِوان چھِ دَپان چھِ تۄہہِ چھُو تیوٗتاہ آب کہِ تَتھ آبَس پٮ۪ٹھ اگر بِجلی بَنٲیِو تُہۍ اَکھ میلہِ تۄہہِ 24 گٲنٛٹہٕ پاوَر بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ ایٚکٕسپوٹ کٔرِتھ أسۍ چھِ اَکھ چیٖز وٕچھان کہِ سون پاوَر چھُ گژھان نٮ۪بر مگر أسۍ چھِ وٕنہِ تِمَے کانٛگرِ تۄپرِ تٔرۍ ژادرِ پھٮ۪رَن ییٚتنَسٕے بِہِتھ گٔے تہٕ اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان تَمہِ پٮ۪ٹھ تھوٚد پَتہٕ ؤتھٕے حالت چھِ تِژھٕے یہِ چھُ یِوان اَسہِ وَننہٕ مگر یہِ سون سرمایہِ ییٚلہِ نٮ۪بر چھُ گژھان یہِ سون سرمایہِ ییٚلہِ باقیَن جایَن چھُ گژھان تَتہِ چھُ أسی چھِ گژھان پنٛنِسٕے أکِس یَتھ أسۍ وَنو حِصَس منٛز کہِ واریاہ چھِ وٕنکٮ۪س مکان تہِ چھِ کھٔتۍمٕتۍ یا کِراے پٮ۪ٹھ چھِ گژھان ییٚمہِ طوٗفان نِش نیران تَتہِ چھِ تِم 24 گٲنٛٹہٕ پاوَر تہِ وٕچھان تَتہِ چھِ تِم فیسَلٹی تہِ وٕچھان تَتہِ چھُ سورُے کینٛہہ آسان یہِ قوم ییٚمِس نِش سورُے کینٛہہ چھُ مِثال کٔرٕم عرض کٔشیٖرِ ہِنٛز اِلا ماشاء اللہ وٕچھو تُہۍ یِتھۍ مِثال واریاہ یہِ قوم یُس یہِ سرمایہِ تھاوان چھُ مگر یہِ سرمایہِ چھُنہٕ أمِس بکار لگان کِہیٖنۍ کیٛازِ یا مثلاً بیٛاکھ زٔمیٖندار چھُ یہِ زٔمیٖن لَگہِ نہٕ أمِس بکار کِہیٖنۍ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ مُصیٖبت چھُنہٕ کٕہۭنۍ أمِس نِش چھِ تِم وسٲیِل یِوان نِنہٕ أمِس نِش چھِ تِم چیٖز یِوان نِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِم چیٖز یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ اِستعمال کَرِ یا سۄ فِکرٕے چھَس یِوان نِنہٕ یہِ چھُ یِوان مفلوٗج کَرنہٕ یَتھ قۄرانَس منٛز چھِ وَنان مُستضعف یہِ قوم چھِ یِوان مُستضعف بَناونہٕ یعنی أمِس نِش چھِ ترقی ہِنٛدۍ تمام چیٖز یِوان نِنہٕ پَتہٕ چھُ یِوان یہِ محتاج کَرنہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کۭتِس کَرِ اَکہِ وقتہٕ اوس رۄپیہِ 100 اوس بَران پاورَس بِجلی فیٖس یِہوٚے ووت وۄنۍ 500 یِہوٚے واتہِ 1000 وۄنۍ اگر پرٛایویٹایزیشَن گٔے تہٕ پَتہٕ چھَنہٕ پَیی یہِ 1000 رۄپیہِ اَنہِ کَتہِ یَپٲرۍ چھُس ہرتال تہِ یَپٲرۍ چھُس کووِڈ تہِ یَپٲرۍ کھیوٚوہَس 370 تہِ یہِ چھُ بِچارٕ وٕنہِ أتھۍ سۭتۍ أمِس چھُنہٕ وٕنہِ سُدران أمِس چھَنہٕ سۄ اِکنامی واپَس یِوان کِہیٖنۍ یورٕ چھُس خرچات بَڑان گٲڑۍ ٲسٕس تہٕ سۄ مٲرٕس تیٖلَن اَتھ تہِ چھُ کھسان مٔنٛزۍ وَسان مٔنٛزۍ یہِ چھُ یعنی یہِ چھُ یَژھان بہٕ پَکہٕ ہا برونٛٹھ کُن مگر أمِس چھِ تِم چیٖز یِوان ترٛاونہٕ أمِس چھُنہٕ پَکان کِہیٖنۍ ہُہٕنٛز ترقی یا تِمَن قومَن ہِنٛز تِمَن مُلکَن ہِنٛز یِم درحالہِ ترقی چھُ یہِ چھُ تماشہٕ گر آسان أمِس چھِ أمۍ سُنٛدُے چیٖز کٕنان درٛوٚگہِ مۄلہٕ أمِس چھِ ضروٗریاتہِ زندگی اَگنَس ژۄگَن میلان یہِ چھُ ہُمَن خٲطرٕ بَنیومُت اَکھ مارکیٹ اَکھ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مجبوٗر أمِس چھُ ہیوٚن چھِ چیٖز آسان چھِ فِکِر آسہِ چھِ علم آسہِ چھِ کِتابہٕ آسان کینٛہہ تہِ یہِ چھُ یِمَن بہتریٖن مارکیٹ پنٛنہِ حال چھُ جکھان کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس مگر 10 ؤرِیَن 20 ؤرِیَن جٔکھِتھ چھُ آسان یہِ تٔتی زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھِ أمِس بٮ۪نٛک بیلَنس بَڑان اوٚتانۍ ٲسٕس بٮ۪نٛکَس منٛز رۄپیہِ 100 وۄنۍ چھُس گژھان 1,00,000 مگر اَتھ لَچھَس کَرِ کیٛاہ یہِ تہِ چھَنہٕ اوٚتانۍ اوس یہِ
तथ समाजस मज रोजान, तथ मुआशरस मज रोजान ये अनपढ़ चर वछस पर्मित लेचमन हज फुल और योर मगर तिम तन लगान कुन। यह चीज ओवरऑल हालांकि दावा यह कि हसा तिम निज़ाम दिवान, तिम सिस्टम दिवान युस ज़मीन कि प्रत कुन जाय इंसान यतनस आसि सु कर तरक्की। यम बिचार दो खुद पथ जल्दी थप दिवान इन चीज़न कि फलान वोत यम सोत तान तो अस वातो कोर तान, मगर आखरस क्याज यम निज़ाम बनावान बिलाखर इन खर्च गसान इल्म दिमाग तथ पे सरमाय गुजारी गत तिम किताब लेखन वल कतिन तिमन मखारिज जिंदगी तिहंद गसन तामीन, तिम किताब कित गसन पब्लिश, तिम कित गसन सरसी दुनिया में सर्कुलेट, यम कित किताब कित बनावोक यम मंबाए हयात कि अगर न तुम यह किताब पढ़ो तुम हेक्यो न कुने जाए वत। लिजा अत तीत्या एडिशन छाप कर, यह खूबसूरत बनावन, यह ब्रोट कुन पकनावन, लुक तथ थवन कि तिम पारन यह मशरावान कि यम निज़ाम यम ब्रोट कुन अनान यम सिस्टम यम ब्रोट कुन अनान बिलाखर यम सन यी दर्दमंद यीज दग यमन सन कि यम पन्न लुकन मुसीबतन मज त्रावान असियन लुकन बचावन खुद। मशरावान कि यमन मा अत पत कन तुथ मकसदा युस बजाय कि अस तरक्की करना पथि कड़। ज़ाहिर आसान बातिन बदल आसान। मसलन अक वक्त चलान पादशाही, दोपुक पादशाही निज़ाम नसा लुकन खतर ठीक, यह हसा गरा खानदाना खाल बादशाह ते बनान पाने पाने अकिस मारान ते बेस खालान लुकन हुंद अथ मज क्या लिजा बदलाव लुक गसन मुशारकत करें अनो नो निज़ाम कि लुकन ते दिमो हक यह बेहतरीन खूबसूरत पत पत गई लुकन लतवन यम लुक सोचान हु कोड यह ओन वह क्या फायदा। लुकन दोपुक अगर तुम इल्मे दीन पढ़ो न बन इस्लाम चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे यम अदियान आय यम हसा सारी यम ज़हनी चीज़ तखयलाती चीज़ 1400 वरी 2000 वरी 6000 वरी ब्रोट तुम हेक्यो न अजकिस दुनिया मज तरक्की करित यमो उलूमो सत। लिजा तिम उलूम पढ़न यम नई आय बनावने अजके दुनिया तकाजो मुताबिक तो यह इंसान गस तरक्की कर। लाजिम थोक कि तुम हमो खुराफातो नश नेरुन नई उलूम तुह पढ़न लग अथ लग क्या ब्रोट कन मॉडल यम तरक्की करान यम तरक्की याफ्त कि इंसान तअज्जुब गसान बाकियन चीज़न पे। ओतर तो कोरम अर्ज शहीद मुर्तज़ा मुतहरी फरमावान कि सुकरात हा व अरस्तु हा यम गसन यिन अजकिस इंसानस ब्रोट कन जानवे अदब तक करें पत अमिस निश हेचुन तूज कर तरक्की। हम असल वुचान कि मुल्क दपान करो दपान यम किताब पढ़ो यह इल्म पढ़ो हु त्रयू यह त्रयू अस त्रो कह चीज हकीकत कह चीज त्रो तमो मसलन यूरोपन त्रो दीन तमो कर तरक्की। अस वन वस अस दीन पतलन नमान कह माना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वनकस तस माना मगर यह दीन इत कन तुम अपनावान अस त्रोव यह अस थो यह आथवार खतर ये कह मर तम सद खतर ये कह याद पे खानदर कर तम सद खतर बे क्या 2-4 चीज़ पन्ने इज्तिमाई सियासी इल्मी दुनिया मज कोड असी नेबर अमिस दिस न दखल अंदाजी करने सानियन जिंदगी हिंदन मामलातन मज नतीज वो कत्या तरक्की याफ्त बन। अख नुस्खु तह निश कि तुम यम किताब पढ़ो यम किताब हुज्जत यह तुम दीन वनान यह हुज्जत तो हकीकतन या दीनस मज न इंसान सद तरक्की हिंद सबक आसान इंसान सद दुनिया बेहबूदी दुनियावी बेहबूदी हिंद सबक आसान सह दीन फजूलियातों सह परो न परो यही कथा सह मानो न मानो यही कथा। मगर
उलगू अख आइडियल अख त्रोवुक ब्रोंठ कन अथ मज क्या मकसद ओस अस छन पाई वन युस ये ताज़ दीन ब्रोंठ कन आव यमिस ये दावा सनिस दीनस अस दीनस सनिस ये दावा कि युस अखा ये दीन कबूल करे तमाम उड़ी न कह सोरी दीन कबूल करे बह हसा छुस जमानत दिवान तम सुन दुनिया त कर आबाद तम सुन आखरत त कर आबाद यह बनो बोड़ चैलेंज क्या हम पकान अम अस हसा कर तरक्की अस त्रो यह चीज मसलन यह किताबन मज पढ़ो वन तुम मस कह थ्योरी तथ वो तुम फलन पैगम्बरन बनम चीज त्रो तुम लगन तुम हुस्न खुल्क अख अकिस कित वथ्यू बिहू यह मसलन हदीस पैगम्बर यह हदीस फलान पैगम्बर यह ना यम चीज त्रो यह तुम पान जान जानू ती करू यह तुम पान सही जानू ती करू तो वो सा अस त्रो अस कर तरक्की वन नो चैलेंज आव तकतूक कुन जाए आवाजा गसान बाजी अफराद अत पे काम करान बाजी मुल्कन मज कुन सतहस पे कायम गसान तिम यह दपान कि नसा सोन दीन हसा सह तुम दुनिया त आबाद करो तो आखरत त आबाद यह चैलेंज गम अमि दीन कन पैरोकारन कि ऑलरेडी त्रेमिस दुनिया मज बसान यम गडनथी पथखोर कौम यम गडनथी बैकवर्ड इलाक यमन मज न तरक्की हज ज़ा अथी क्या बावजूद कि दौलत बावजूद कि इस्तेदाद बावजूद कि काबिलियत मगर ज़ाहिरन अथम क्या बल्कि तिम हुक्म लगावान नमन तरक्की याफ्त मुल्कन खिलाफ अत मज अख उनसुर कि अगर यम बेदार गई अगर यमो अकल काम हेज अगर यम फेर तोकुन योकुन ये पे आय मुमकिन यह कौम हसा गि तरक्की हंदिस अथ रेस मन सारे ब्रो वन सहल यह बन तरक्की याफ्त न मसल मसल यह कि यह अस वुनुक तान या दुनिया मज कायम कोरमुत च नजरियाती हिसाब च अमली हिसाब यम करन सोरे तहस नहस नो अख चीज दिन ब्रो तो सन सारी मेहनत सह गाय लिजा करन क्या करन तिम चीज कड़ो यम कौम मज यम चीज यमन तथ कुन ध्यान दिन तथ कुन यानी सोचनुक मौका दिन तथ बेदारी कुन गसनुक फिक्र दिन तिम चीज कड़वोक थवोक यम आवर कुन चीज आवर थवो कुन चीजस करवोक तशवीक दपोक यह असल अगर न तुम हेक्यो कर असी दिमो कर मगर इस असली जौहर सह कड़वोक नबर पत सहल तुम वो जिंद मिसाल हथियार बनावान यह तरक्की याफ्त मुल्क अम डिपार्टमेंट थोमुत मसलन कारा अम सुन हथियार बनाव अत मन दानिश्वर बेहवान अत साइंटिस्ट बेहवान तिम दो खो दो नो हथियार कड़ान यह हथियार कह मुल्क तुलान पन्ने हिफाजत खतर मल हेवान अत क़ीमत यह हथियार ब्याख हेवान गैर कानूनी तौर अत 10 गन क़ीमत अत 10 गन क़ीमत वन अगर कह कौम अत चीजस मज आवर थवोन कि यमन गछि जरूरत अमे हथियार पेन अस बनो मार्केट आराम सान मुसलमान वनान सानि किताब मज हसा लिखित यस खुदावंद मुतालत अस सूज यस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस ब्रोंठ कन पर तथ मज हसा अख चीजा लिखित तथ वनान अगर हसा तुई अख नफर जिंद करवून जन हसा करू तुम पूर कायनातस मज यम बशर यम करवोक जिंद अगर हसा तुम बेगोना अख नफर मोरवून जन मरवोक तुम सारी तो अच्छा तरान फिक्र बेहतर चीज जिंद कर खराब चीज मारुन
यह सियोद साफ तरासू तो अस अगर इस्लाम यह चीज़ वनान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन्दि दहान मुबारक यम चीज़ बोजान असा पजन तिम काम करने यम सत इंसान जिंद गसान तो तिम काम पजन त्रावनी यम सत इंसान मरन मरनस कस्म जिंद करनस तह कस्म यह फ़कत इंसान मसलन अख जिंद कस्म यह बिचार मरान अमिस गज़ा अमिस दियो गज़ा यह गो जिंद ब्याख अख चीज़ अमिस इल्म बे इल्म मर्द अमिस दियो इल्म ब्याख अमिस ज़रूरत जिंदगी पूर गसान कि अमिस दियो ब्याख फिक्र मुख्तलिफ अथ बरअक्स यम मारनस यम मारान यह कौम यमिस मंशूर हु कि चान जिंदगी गछ सरफ गसन बेस अकिस जिंदगी दिन खतर तेल रोजक ज़ जिंद तेल रोज हु जिंद यह कौम लोगुक अख अकिस मारनस मज अमुक अख फायदे क्या सह कि यस यमन तालीमात कि यम गसन ओकुन यमन तालीमातन कुन गसन यम गसन वनजा कुरान खोलन यम गसन अहादीस पैगंबरन पे फिक्र करन यम गसन आयात कुरान पे फिक्र करन यम लगिक तथ चीजस मज यतनस यम फिक्र छ बदल फिक्र बुछुस कुरान परान मे हमसाई कुरान परान यह मे वनान काफिर बुछुस अमिस वनान काफिर बुछुस ला इलाहा इल्लल्लाह परान बेस मुल्कस मज तह ब्याख ला इलाहा इल्लल्लाह परान बिल्कुल सोत इथे कन बुछुस परान इथे कन परान मगर बुछुस तमिस वनान छु जहन्नमी सह मे वनान बुछुस जहन्नम बुछुस शहादत दिवान पैगंबर सन्द रिसालत ब्याख तह शहादत दिवान पैगंबर सन्द रिसालत बुछुस दपान तम सुन खोन हराम सह दपान मोन खोन हराम यह नजस यह चीज यीतिस कालस रोज यम हेकन अकिस जाय जमा गसित अकिस प्रोग्रामस पे अमल करित जन क्या यमन वुचन कुस गई जनतस यमन वुचन कुस पाक बुछुस तम सुंद खेवान युस न ला इलाहा इल्लल्लाह परान बल्कि इनकार तथ करान बल्कि सेद सोत वनान छुई न बुछुस दपान अम सुंद खोन सही अम सुंद युस रोनमुत अथ लोगमुत यह पाक मगर युस अखा ला इलाहा इल्लल्लाह वनान तम सिंद अथ खोन हराम यह नजस यह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत यह असहाब किरामो फरमोमुत यह अइमा अतारो फरमोमुत यह कत आव यह कत आव अगर मसलन बहसत शिया सन इमाम गसान मुख्तलिफ लुकन निश तम तौर तिमन गज़ा अनान तम सह गज़ा तनावुल करान अमिस इमाम सन् पैरोकार कित कन वन अम सुन खोन नजस अस इख्तिलाफ इल्मी मगर तम सत काफिर गसान वह यम चीज गई लग अथ मज कि कित कन करो वह जन्नत हासिल कित कन वनो हमिस यह काफिर यमिस वनो यह मुसलमान काफिर कित कन बन मुसलमान मुसलमान कित कन बन काफिर मुशरिक क्या गो हम चीज त्रस बजाय कि लबहो दरस हयात बिठ अकिस मारन हम गई अक चीज निश आसूद हाल कि नम न फेरन ओकुन वह कहें दोम अत कोरुख थोड़ा शिद्दत चर पहम कि न युत योत कि वनक हमिस मुशरिक असलन मुशरिक सुन यथ दुनिया मज रोजन गलत कर कोशिश कर मुशरिक यह काफिर करहन खत्म यह योत मुशरिक अमिस नबर कहन मुशरिक न तम जरर वातनावान तूता यूता यह अंदरिम वातनावान तेल क्या कर अगर यम 10 मुशरिक मारहा यी रसूल खुदा इस्तकबालस गसी जन्नत ऐ मिलन हूर हु मारन सामान यह अन कुन जाए यम सत 7 नफर मर यम 10 नफर मरन यम 2 नफर मरन युथ पत यह गंजरथी मे कचा हूर वस योर यह वुश्त अमिस कूत्या पैगंबर इन इस्तकबालस यह सामान अन कत यह अमिस खुदा पाम बह दिमे ऐ बन यह सामान दिमे बह बन कर इस्तेमाल मुफ्त दिखा ना यह बह हुमे मार्केट मज दिमे तम खत दिमे 10 गन यह चोर हे अमिस बन बेहतरीन
यह कौम गो अत फिक्र मज मुबतला कि मुशरिक कुछ काफिर कुछ पन्ननी मज वपरन मज न क्या मुशरिक कुछ काफिर कुछ हम सुन नमाज छन ठीक यह वनान यम सुन नमाज छन ठीक वह वनान हम सुन इज्तिमा छुन ठीक यह वनान यम सुन इज्तिमा छुन ठीक नतीजतन युस यमन तरक्की तो बेहबूदी तो फजीलत जवहर उस सह द्राव नबर ये सह द्राव यह रूद रूह रुस्तु बदना वह अमिस तुम सजन त्रुज दी तो अमिस तुम बम ठुक तो अमिस तुम क्या कर अमिस नश कहन खतर यम अगर लछ बजाय करोड़ त गसन यम अगर अकि मुल्क बजाय 60 मुल्क त बसावन अमन नश कहन त खतर बल्कि यम सुई निज़ाम अपनावान युस यमन खिलाफ बनावने आव यम सुई निज़ाम पन्निस मुल्कस मज पन्निस मुआशरस मज असल पट तरवीज त करान पकनावान त तथ हिमायत त करान युस बनावने आव यमन खिलाफ वैल यमे अमि निज़ामिक मुरविज छ यमि निज़ामिक पकनावन वोल छ खतर कमिस कंसे छु खतर छु कंसे लिजा हु फर्स्ट वर्ल्ड छु पन फिक्र पन्नि किताब पन हथियार पन टेक्नोलॉजी अमिस छ हेन वोल जरूरत अमिस बेहतरीन हेन वोल तो यमिस हेन वल गुमान कि बह अगर ये अमेरिकन थ्योरी अपनाव बह अगर ये यूरोपियन थ्योरी अपनाव बह बन यूरोपुक हूँ बह बन अमेरिका हूँ सह अमिस भूल ख्याल चूंकि तिम वत अमिस सच मज तिम वत यम यसान ऐ फिक्रन पन बन ग गुलामी हूं बन ग यह काम कर यह वनकस बिल्कुल आयान यह गसान तो अमिच तारीखी मिसाल तिम मुल्क मुसलमान हंद यमन नाव मुसलमान मुल्क अत मन तिम मुसलमान यमन नाव मुसलमान अंदर तिम सारी बेन तिमन कहीं त मुसलमान कहीं छुक न मुसलमान जुज कि नाव छुक बस्ती छक मस्जिद छक इमाम बार छक दरसगाह छक दारुल उलूम छक हौजा इल्मिया छक बह छुक न कहीं अगर हकीकतन अस मन सह जौहर आहा आसो पान कह न कि बेस आसो मोहताज आसो पान कह क्या यह आज नो चीज क्या बल्कि यह गोमुत अख निज़ामा उस अक वक्त च हुकूमत करनुक च इज्तिमा पकनावनुक च तालीम तरबियतुक च इबादतुक अख निज़ामा उस अक वक्त चलान अकिस दुनिया अकिस मुल्कस मज अकिस खितस मज या मुख्तलिफ जायन तथ खिलाफ आव सह निज़ाम युस अस मानान तो तम हो हुथ निज़ामस मज कचा गई इंसानस तो इंसानियत खयानत तो युस यह नौ निज़ाम मे ओन कित बचाई इंसानस यह कित दी अमिस सह रुतब वापस युस हम निज़ामन अमिस ख़त्म कोर तो बे सारी तिम निज़ाम यम यथ निज़ामस खिलाफ आसान यम बेहुरमती करान बेइज्जती करान इंसानस फ़कत यह निज़ाम युस इंसानस इज्जत तो इक़दार इक़्तिदार दिवान तो तिम समे कज तान नफर तिम ज्यादा नफर तिम समे कज तान नफर तिमो दुत हयित अमलन न यह वनान यह पोज इस वनान अगर कह अकिस जिंद कर तम कोर पूर कायनात जिंद अस कर कज तान नफर जिंद तिमो कोर पूर दुनिया जिंद अस अगर कह मोर सो मोर तेली येल सो यथ निज़ामस युस इंसान साज निज़ाम ओस अथ निज़ामस खातिर खतर ओस हंग तमन कोर नो अस आखिरस तान तिमन सुई तबलीग कोरमुत युस अस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तिम मानहन तिम यहन न मारन चाहे तालीम तरबियतुक निज़ाम हो चाहे हुकूमती निज़ाम हो चाहे इज्तिमाई निज़ाम हो अख चीज़ा आव ब्रोट कुन यम सह मुआशर बिल्कुल बदलो न अक्स जाय थोन बंद दोपन बन हूत बंद कह होर तो योर
ना पैगम्बर सन्दिस निज़ामस सत ना हुंदिस निज़ामस मज अस तरह फिक्र योर गुन कि योर गुन तिमो कोर युत योत कि तुम करो हुथ निज़ामस इनकार तो बस बनो तुम मुसलमान बनो तुम सोरे हूँ काफिर हूँ मुशरिक यह जाहिलियत यह असर जाहिलियत बस युत योत ना तिमो दित योर मुतबादिल निज़ाम यथ निज़ामस पे करो अमल तुम कबीलस मज बनोमुत शेख चोन तुम पन जुठ बनोमुत चोन ये कानून तुम लागू कर्मुत पकनो न कुन करनो तुम तरक्की क्या बिचार पान पसमानद यह पान पस फिक्र यह पान बैकवर्ड यह क्या नीो तुम तुम बंद छू कर्मित यम खुदायन तुम महदूद छू थमित ये दुनियास तान बल्कि यह दुनिया दितनो न कहीं यह खुदाय लगो तुम तलीमी निज़ाम तुह बंद करो इन दुनियाचन जंजरन मज ये कि इल्म आव यम जंजर चटन खतर यह कत तुंद तरक्की हूं सामान तुह गो तुथ रहबरा आसन तुह गो तुथ उलगुआ आसन युस पान आसि वारियाह अजीम तो यम सज तालीमातन पे तुम काम कर यम सज इताअत कर तुह अजीम बनो कथ न क्या अमल कुल अतीउल्लाह इमन वन इताअत करो खुदायस व रसूल इताअत करो इताअत यानी यह क्या तुम वन यी तुम अंजाम जुन कथ न क्या इताअत करो खुदायस तो रसूलस अगर न करो खुदाय न पसंद करान काफिरन कहीं यानी अगर न तुम करो तुम कुफ्र नियामत करान क्या तुम सूजो मे अम पैगम्बरन होवु तुह बेहतरीन वली तुंद खालिक यम सत सोरे कह सह कूता अजीम तुम तम तालीमातन पे तुम कूता अजीम बनो वल तुम तम सज तालीमात तो रसूल सज इताअत त्रवु तुम गो कुफरानस मन तुह करो कुफरान नियामत खुदायस काफिर पसंद ये खुदायस काफिर पसंद सह कत दियो तुम तरक्की सह कत बनाए तुह खतर तिम असबाब यम सु हुमन कौमन ब्रोट पक्यो यम वनकस दावा करान सारी खुद तरक्की याफ्त म्यान बंद मेन कर इबादत बहुत जिंद च रोजक जिंद मे मौत क्या ती मौत बह यम सात यह इराद करान बनान ये यक ति गज बन मोन निज़ाम यानी खुदा खुदाय सुंद निज़ाम खुदाय सुंद इल्म खुदाय सुंद तरबियत खुदाय सुंद सोशल सिस्टम खुदाय सुंद पॉलिटिकल सिस्टम खुदाय सुंद तालीमी सिस्टम यह तुह अमि खतर कि तुह बनो हकीकतन मज ती तुह खुदा बनावन यछान यह तुह यछो ती गज बन यह ब्या तुह हेकु न कर यह तुह यछो ती गज बन खुदाय कर यथ कायनातस अमर कि यमन म्यान हकीकी बंदन खतर रोज सह मुती यह वन ती कर कत सह इंसान कत मजूर अस क्या कोर अस लग पानसी मज गई गिरफ्तार तिमन चीजन मज नतीजतन 1400 वरी गई नुस्ख ओस ब्रोट कन सह नुस्ख न्यू तरक्की हिंद वत आज ब्रोट कन तम वत च पे ख्वाबन तो ख्यालन मज सोचान करो तरक्की खूब तरक्की कर इंसान इस खुदाय सुंद खलीफा आस तरक्की शराइत अस मन छा तिम खुदा वन मे सूज पैगम्बर यम नफर इंसान बनाने खतर प्रोसेस क्या यम इंसान बनावन यमन अंदर आलूदगी पाक कर येल यमन आलूदगी पाक गन तर फिक्र अस क्या कर खुलन राज यमन गसान असरार फाश यम वुचन तिम चीज यम बेन अत कह अंदर त आलूद नबर त आलूद अस हिजाब योत तिम यम अत पे यकीन थवान कि बेहतर दुनियावी तालीम पे दीनी तालीम कुर्बान कर यह अत पे बिलीव थवान बिल्कुल भरोस अत पे यकीन कि अगर कुन जाय कुरान पर्न सोन कुरानस मह अकोई चीज बस अक वक्त कुरान पर्नावान
यह प्रोसेस गژھِ रोزُن चालू येमہِ साथ أسۍ कुरान समझो कुरानٕकۍ यِم राज و رمز गژھن اَسہِ فِکرِ ترٕنۍ أسۍ چھِ مُختلِف ساینٹِسٹن ہٕنٛز تھیوری یاد کرناوان پننٮ۪ن شُرٮ۪ن پانہٕ مگر اگر کانٛہہ وَنہِ ہے یہِ کرنٲوُن مثلاً قرآن یاد یا أمِس پرناوان تتھ دپان أمِس چھُ میٹرِک کوٗتاہ پریشر ترٲیِو تُہۍ یعنی یہِ چیٖز چھُ پریشر یُس أمِس پگاہ وتھ دِیہِ ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن یہِ علم کِتھ کٔنۍ کرکھ ژٕ یوٗز یُس ژٕ وٕنکیٚس پران چھُکھ ژٕ کُس تہِ علم چاہے ساینس ٲسِن چاہے ہیوٗمینٹیٖز ڈپارٹمنٹُک ٲسِن یہِ چھُے ژےٚ بِلاخرٕ پگاہ استعمال کرُن ژھوٚرُے مٔٹ بننہٕ سۭتۍ لگہِ نہٕ کِہینۍ ژٕ کرکھ اورٕ سوٚمراوکھ تھاوکھ أنٛدرٕ اَدٕ کینٛہہ چون یہِ علم گژھِ پگاہ فٲیدٕ منٛد بنُن تِمن یِمن نہٕ یہِ علم چھُ سُہ ہیٚچھناوتھ بہٕ أسۍ چھِ یِہوے أمِس ژھٕنان دوٗر کٔرِتھ دپان یہِ کتہِ ہیٚچھ تیٚلہِ کیٛاہ ہُم سٕنٛز تھیوری کر ژٕ یاد ہُم سٕنٛز ایٚکسپیرمنٹ کر یاد اگر نہٕ یاد آسے بِچارس شامن چھِس نہٕ بتہٕ تہِ دِوان ٹاس ژور تہِ چھُس وسان روب تہِ چھِس نہٕ کران چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سسٹمٕے یُتھُے سون گریلوٗ سون سونٛچ سون اصل فِکری نظامٕے چھُ تیُتھُے لِذا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِم کامہِ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِم اِجازت دِتھ نٔتیٖجہٕ تمیُک کیٛاہ چھُ یُس خالقِ کاینات چھُ ییٚمۍ اکھ امانتھا کوٚر اسہِ حوالہٕ تہٕ اسہِ کوٚرُس لبیک أسۍ چھِ تتھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ خیانت کران سُہ چھُ یِم چیٖز اسہِ نِش تُلان دپان چھُ گٔژھِو تُہۍ دربٕدر گژھوا چھلہٕ چھانگر گژھوا کیٛاہ گژھوا مےٚ ترٲیِتھ ییٚلہِ تۄہہِ بیٚیِس نِش پنُن سر جُکووُ وۄنۍ پکنایو سُے نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ کہِ ولادتِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ اکھ نوٚو اکھ چیٖزا پیٚوان کرُن کہِ مُسلمانن پیٚوان آلو کرُن سارنٕے اسہِ مُسلمانن چھُ پیٚوان آلو کرُن ہیٚتھ کُنہِ جایہِ سِمتوا یہِ رسوٗلا چھُ اسہِ کُنُے أمۍ سٕنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ سِمتو کُنہِ جایہِ أسۍ ہا گٔے خراب اسہِ نہ چھُنہٕ تران فِکرے کینٛژھا ییٚلہِ کہِ یِم چیٖز گٔژھۍ نہٕ آسٕنۍ أسۍ مُسلمان گٔژھۍ یہِ چھُ وۄنۍ سٲنۍ ضروٗرت یعنی یہِ چھُنہٕ غلط چیٖز کینٛہہ اسہِ چھُ یہِ ضروٗرت چوٗنٛکہِ أسۍ ییٚلہِ نہٕ یِکوٹے مُتحدٕے گٔے اسہِ ییٚلہِ نہٕ وحدتٕے ٲس نٔتیٖجتن دُشمنن تُل فٲیدٕ اسہِ نِش بجایہِ کہِ مُختٔلِف عُلما مُختٔلِف سکوٗل آف تھاٹن ہٕنٛدۍ عُلما یِہن تہٕ اکھ کامن پروگرام دِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ دُنیاہس أسۍ ہاوو کہِ اسہِ نِش چھُ کینٛہہ أسۍ چھِ پنٕنۍ استعداد تہٕ پنُن علم یِہوے علم یُس أسۍ پران چھِ احادیٖثن ہُنٛد قرآنُک یہِ چھِ أسۍ کران سُنی شِین کٲفِر قرار دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ شِیہِ سُنین کٲفِر قرار دِنہٕ خٲطرٕ امہِ بجایہِ گٔژھ أسۍ کرٕنۍ یہِ میٖلادِ پیغمبر یعنی یہِ چھُ ارمان خۄدا بوٗزِنۍ سُہ دۄہ وٲتِتھ أسۍ گٔژھۍ سۄمراوٕنۍ مُختٔلِف ادیانن ہٕنٛدۍ لُکھ مُختٔلِف دیٖنن ہٕنٛز پیروی کرن وٲلۍ تِم یِم نہٕ دیٖنن پیروی کران تِم تہِ تِمن گژھِ اَسہِ آز وَنٕنۍ کہِ آز چھُ تٔمۍ سٕنٛز ولادت تٔمِس شخصیت سٕنٛز ولادت ییٚمۍ انسانس نٔو حیات دِژ ییٚمۍ انسانس ووٚن ژٕ کیٛاہ چھُکھ آز تہِ اگر أسۍ سُہ نُسخہٕ اپناوو یہِ ترقی یۄس اَسہِ گژھان چھِ ٹیکنالوجی حسابہٕ علمہٕ حسابہٕ تہٕ اخلاق تہٕ انسٲنیت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اسہِ نِش ختم گژھان أسۍ اگر سُے نُسخہٕ اپناوو أسۍ ہٮ۪کو تِتھے کٔنۍ آز تہِ ترقی کٔرِتھ مگر افسوٗس چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ پانہٕ بِکھریمٕتۍ أسۍ چھِ پانہٕ بِچٲرۍ گرا ہور تہٕ گرا یور اسہِ چھُنہٕ پانس کینٛہہ ییٚمِس نہٕ پانس ہیٚکہِ سُہ آسہِ کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ دعوا کٔرِتھ بہٕ دِمہٕ کٲنٛسہِ مےٚ نِش اگر نہٕ پونٛسہٕ چھِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٲنٛسہِ غریٖبس قرض دِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ مےٚ آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٲنٛسہِ دِتھ اگر أسۍ مُسلمان یہِ دعوا کران چھِ اسہِ نِش چھُ کینٛہہ سُہ کیٛاہ چھُ یہِ تُہۍ لُکن ہیٚکِو دِتھ یہِ تُہۍ بیٚین قومن ہیٚکِو دِتھ اگر چھُ تۄہہِ منٛز کیٛازِ چھُ یِم چھِ چیٖز تۄہہِ منٛز کیٛاہ چھُ بہتریٖن انسان رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم بہتریٖن سیٖرت پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ بہتریٖن نُسخہٕ قرآن تہٕ سُنتِ پیغمبرِ اکرم کمہِ خٲطرٕ انسان بناونہٕ خٲطرٕ یہِ انسان بنہِ نہٕ أمِس چھُنہٕ وازٕے یوت ضوٚرتھ کِہیٖنۍ أمِس گژھِ تعلیٖم تہِ آسٕنۍ أمِس گژھِ تربیت تہِ آسٕنۍ أمِس گژھِ اقتصاد تہِ آسُن أمِس گژھِ سیاست تہِ آسٕنۍ أمِس گژھِ اجتماع تہِ آسُن أمِس گژھِ کارٕبار تہِ آسُن یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ لحاظہٕ ٹھیٖک آسُن اَدٕ ہیٚکہِ بہتر بٔنِتھ أسۍ دَپوس أسۍ حظ دِمہوے دیٖن تہٕ بِزنِس کر ژٕ ہُم سٕنٛدِس حساب أسۍ دَپوس أسۍ حظ دِمہوے
पर्वो चे वाज मगर तालीम व तरबियत दी ब्या यह कत बन यह बन ओड हुमुक ओड यमुक नतीजत यह फसाद सत भर यह वनकस गसान मगर समानी कुन जाए बेहमो पढ़ो समझो इस ताकीद आमुत कर कुरानस मज कि अतीउल्लाह व रसूल अतीउल्लाह व रसूल यह क्या असली बेसिकली क्या सारी इद्या करान मोहब्बत करान रसूल खुदायस कहन मुसलमान युस यह वन कि मे छुन मोहब्बत पैगम्बरस आया मोहब्बत काफी आया मोहब्बत काफी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह अगर तुम वनान खुदाई पसंद करान दोस्त थवान मोहब्बत यमन वन सोरी कथों सत चलान कि फत्तबिऊनी मोन इत्तिबा करो इताअत करो यह बह वनो तह करो यह तुह वनो तुम कुन जाए सोरी वनो खुदा खुदा सोरी वनो रसूल रसूल महफिल बनायो मजलिस करो जश्न मनायो ना वन सहन तगीर तब्दील तुम समरो इज्तिमा यतनस करोड़ बद लुक आज जमा पत वनु फजीलत पैगम्बर यह फ़कत जबान इजहार करो असा मोहब्बत करान खुदायस मोहब्बत थवान रसूल खुदायस सोरी लग क्या काल तुम इताअत करो यीस काल तुम इत्तिबा करो यह नुस्खा इस कुरानस मज लिखित या वन नौजुबिल्ला यह कुरान गलत वन या वन कि वनुक तान वनान नसा यह हसा मगर यह तथ कौमस खतर तम सात ये रसूल खुदा दर कैदे हयात तम बदले सो तारीख वन तथ हेको चैलेंज कर तथ हेको ना यह सह यह हसा तथ कौमस खतर तम बदले 14,1400 वरी पत सान खतर नसा कह अगर कह जुरत वन अगर खुब तेल क्या गो अपना आया खुदाय छा वनान युस कौम मेन इत्तिबा करे युस कौम मेनिस कुरानस पे पक युस कौम मेनिस कुरान चन तालीमातन पे पक रसूल खुदाय सन तालीमातन पे पक सह गछ पत न बल्कि कुरान लकटो हदफो निश कड़ित अख बुलंद हदफ दिवान लकटो मकसदों निश रहा कर बोड़ मकसद दिवान इंसानस यूता बोड़ मकसद आ सह तीसा मेहनत करान सह तीसा कोशिश करान सह तीसा तलाश करान ये बड़ मकसद रटने खतर तलाश कर कोशिश कर साई कर यह बोड़ इंसान बना खुदा लकट चीज पसंद खुदा षान बोड़ अगर परख क्या अगर इबादत करक क्या अगर कंस मदद करक क्या अगर कंस कर्ज दिख क्या प्रत कुन चीज़ मकसद तम मकसद अजीम थी पन मकासद तमो कर लोत अगर परख नौकरी कर अगर जमीनस पे गक वरी पत हरद पत लोन तो खेम अगर मजूर करक रोपी दह जेन खूब यम चीज़ मगर यम मकसद खुदाय सह मुजाहिद बनावन सह आबिद बनावन सह चन प्रथ कह जाय पन घर बनावन खुदाय सुन मकसद यह तालीमात रसूल यम तो सारी खुद सोचन ये वनो लम्हे फिक्रिया सह कि यम चीज़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर तमि वक्त कौम तो लुक बदलावन तम सारी चीज़ मगर बदलाव कुन बदलाव तम सारी चीज़ यह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कस मज कोर कम वसाइल अनिन तम अनिन बरोई कार तम शख्सियत बनायन तम तिश यम पत मदीनस मज हिजरत करित तत यम कार करिन तत यम चीज़ बनायन नजरियाती लिहाज ज़ाहिरी लिहाज यम ति कार कर तम सारी बाज़न चीज़न पे अमल तरान मगर बदलाव रोजो हमेशा होन माल हेवान तिमन खतर मार्केट बनावान जेनो तिम खेन करो मेहनत मशक्कत तरक्की करान तिम
आब सोन बिजली जालन कम तान तूर दजो तील मुसलमानन हुंद इस्तेमाल करे बदल कुछ तान कमाए बदल कुछ तान हुमन थवन तरक्की अगर यम पोस तिम पन्न तरक्कियन पे पन्न तिमन मनसूबातन पे खर्च करान यतनस तिम दुनियास मज कह कत करान ना तिम पलवन पे गाड़ियन पे तिज गाड़ रब सज प्लेटनम सन सज तिहद बाथरूम सनो सरी तिहद कमोड तान सन सन तिम पोस लगान अथ यह ओवरऑल थाट मुसलमान वनकस करान अगर मकान आस बनावन तिथे कह वो सोन लागान कह पन्ने हिसाब ती करान अगर तिम पोस मसलन बे कुन जाए लागो मुमकिन या तिम कार करान बाजी खैरीन बाजी इन्फाक करन वल तिम कार करान यम जरूरत क्या मकसद छन पता कहीं राय हल क्या राय हल अतीउल्लाह व रसूल कंप्लीट सरेंडर कर खुदायस ब्रोट कन तिम तालीमात पढ़ने सनुन उलमा बेहन मुख्तलिफ फ़िक़न मुख्तलिफ चरागिन तिम करन अनगटिस रोशन तिम दिन गड पन्निस कौमस अख अमली राय हल कि अगर यथ गोशस मज यसान तरक्की करन कम चीज आज सीरत और सुन्नत पैगम्बरस मज नेरान हेको कर कम कलीदी उसूल तिम किताबन मज लिखित सुन्नत चन किताबन मज सीरत चन किताबन मज अगर यसान निज़ाम कह डेवलप करें सह कतनस कित कोर्मुत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम खतर कम अफराद बनावन तो इस मौजूद सिस्टम अत मज कित हेको तिम अफराद चुनित कि यम यथ सिस्टमस मज एडॉप्ट करवोख लागो तिम बनावन पत ब्रोट कुन यम सारी सान किताबन मज वाज़ह पट कशिर पट लिखित मगर मसल मुफक्किर उलमा यम गसन बिहिन बजाय कि जन्नत बगरावन बजाय कि जहन्नम सनन अख अकिस बजाय कि हुक्म कुफर दिन अख अकिस बजाय कि कसीद परन बाकियन कौमन हिंद तरक्की हिंद तो दर्द परन पन्ने कौम के पस्ती हुन तो बेहतर ब्रोट कन युन अल्हम्दुलिल्लाह वनकस तिम अफराद यथ कौमस मज यम अथ वत पे अगर खसन कम वक्त लगे कि यथ कौमस तकदीरात बदलन तो सह वक्त त वात कि वंद आस खुश कर वंद न कि खरान आस मुश्किल आस कह मुश्किल गोडनेथ राय हल आसान थोमुत नईन कि बेहमो मसलन खानदर करुन यह मौसम अत मज रूद पे बेहमो रातस दोहस ब्लड प्रेशर पानस खालने कि हे मे फलान डेटस पे खानदर अमे दह पे रूद खूब रूद पे शीन पे यह मौसम तुत सोच कित कर खानदर अन तिम वसाइल ये बेहतरीन पे दी यह फंक्शन कर ये मौसमस ना वह बेहम बह दह कर मे फलान दह तम दह गोस रूद आ खूब यह मे तान सह कस नमाज पर खुदा सुन निज़ाम अमिस त्राव कर यथ निज़ामस मज रोजन कोशिश म बन यह टकराव कह यह खत्म कर यह कायनात ये पन कानून अम कानून हिसाब पकुन बह दप ना वंदस मज गम ताप कर रत काल गम सर्दी कर सह कत बन पकक ना अत पे गक नाबूद यह रोज पकान यह चेंज यथ सत बन खुदायन कवानीन बनमित कायनात पकना खुदायन कवानीन बनमित इंसान सं जिंदगी अस तिमन कवानीन समझुन तिमन पे जिंदगी पकनावन अस करो तरक्की अगर न सह कर अगर बीत मुकाबल करने गो खत्म इत गसान इत रोजान तो यह कुरान तो अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत पैगम्बर अकरम सह बिल्कुल इथे कन हावान कि यमि कायनात किस हिसाबस मज कित पकुन तो यह कायनात बन बाइस तुम करो दो दह तरक्की तुम करो दो दह अजमत हासिल तुम करो दो दह बुलंद मकाम हासिल तो उम्मीद इंशाअल्लाह इस बहार वुछान वनकस चाहे इल्म कन मैदान मज सन वनकस बच्चे ब्रोट कुन पकान यथ मज ओत्र हालांकि कम तादाद यानी यह
अस हेको वनिथ कि यम फ़िक़्ह जाफ़री मानान छ तो अत पे अमल करान छ तो तमि फ़िक़्हुक इमाम छ वनान कि मे छन पसंद तिम जवान यम न कोशिश और तलाश करन अदब तो इल्म हासिल करनस में नीम गसन सारी खुद ब्रोट आस हता कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमावान कि अगर न तुम सोन इज्जत तो वकार हेक्यो बहाल थी महियो सोन नाव म वनियो मस्जिदन मज इमाम बारन मज हरमन मज अस छ जाफरी म वनियो अगर न तुम सोन ये तिमन पनुन अख अजमत हा सह हेक्यो बरकरार थी अलबत्ता यह हेको वनिथ उम्मीदवार छ निस्बत बे ब्रोट आज उम्मीदवार तादाद कम अस पज कोशिश करनी तादाद गछ चर कर तुम पन्न बचन बड़ हदफ दियो ना बड़ मकसद दियो तिम करान 17 घंटन पर्नच कोशिश तिम परन तिमन तुम लकुट हदफ दियो तिम परन 4 5 6 7 घंटे तो कारोबार म बनायो इल्म इन्वेस्टमेंट म करियो अत पे कि अ पगह अम नश बह सा पर्नावान यह नीटस मज सोजन कुन बड़िस कोचिंग सेंटर अमिस पे कर 4-5 लाख रुपये खर्च यह कर MBBS पगह यह अन पगह तोर 20 लाख यह नीयत म थो खुदा दियो दब अम नीयत थो बनाव यह अगर मेडिकल साइंसस मज ग या अगर MBBS कर यह गम कौम खतर फख्र बन अमिस हयो बोड़ हदफ ऐ कस खदमत लुकन हज कर यह पर पाने सदार रगट पत्त यह कुन बड़िस कोचिंग सेंटर सूजतोन या न सूजतोन वनकस ओत्र यमो नीट क्वालिफाई कोर अलावा इत कन कोर तिमन चाहे बड़न कोचिंग सेंटरन गई बिलाखर इस्तेदाद पन मेहनत कर चाहे यमो घर बिहित पोर तो क्वालिफाई कोरुक खुदा दीनक अमुक बोड़ अजर कि बोड़ काम कर तो खुदा दीनक तौफीक बज काम करनस ये लकटिस वनकस दलदल अत मज गि फसन कह बिलखसूस ये जवार सब ये दायरस मज बिहित अमे दायरे नबर द्राय नम कहें यमन मुबारक द्रामत नीटस मज ओत्र घर पोरुक ये बेमनस मज बची द्राम खुदा कर तिमन इबादत कबूल क्या मेहनत यह पर्न इबादत अत शक कहन यह मुजाहिद यह पर्न वोल खुदा दीनक हिम्मत अमे अलाव पर्नस खुदा दीनक तौफीक बज बज काम करनस तो खुदा दीनक अमे नूरुक बोड़ बार जजा करनक अता इंशाअल्लाह तो हमेश रूजन कामयाब तो कामरान सारनी हिंदन औलादन सान सारनी यमन तालिब इल्मन सान यम इल्मी जहादस मज वनकस तो मुमकिन अड़ आसन तथ मकामस आसन वतमित ना उम्मीद गसन जरूरत कोशिश और तलाश यीचा हेक इंसान कर खुदा सद खतर कर ना उम्मीदी छन आज कम सुबह ज्यादा तो इंशाअल्लाह करनक यह जहाद कबूल तो खुदा कर तिहुंद दीन दुनिया आबाद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इलाही बहक़्क़ल हुसैन व जद्दिही व अबी व उम्मिही व अखी वल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनी अल्लाहुम्मा अज्जल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालिही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज़ सल्ब ईमान द नजात अज़ मौत फुज्ज व सूई क़ज़ा द नजात अज़ फितने आखिर ज़मान थाव दर अमान नेअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासदन कर बरकत बरकत ज़मीन आसमान कर रोज़ी बेमारन बख़्श शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमसीन था रवा खुदावंदा बेहक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानियन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बेहक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमत मजलिस मज बेमार यम नज़रन तल बेमार यमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मन तिमन सारनी कर शिफाए कामिल आजिल अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर नसीब शफ़ाअत तिहुंद कर रोज़ी अज़ नार जहन्नम द नजात बिहिश्त कर रोज़ी अज़ फ़िशार क़ब्र अज़ अज़ाब क़ब्र द नजात
उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल उज़्मा सीस्तानी थवन बसई व सलामत खुदावंदा बिहक़ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन वली अमरुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई थवन बसई व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मोमिनीन मोमिनात पन्नी जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिसिन ज़ुकूर व नास पन्नी जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुकूक बराजे कराम असातीर मखसूसन इमाम खुमैनी करन साकिंदर आलाइन खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करन साकिंदर आलाइन तिम सारी करुकबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तमजल सवाब सवीत मसरूर बिहुर्मत सूरतुल फातिहा।